So Kimmy, we're here today to discuss the steps and the procedures involved with the administration of deceased estates. Can you just tell us what type of estates we get? Ons kry twee tipe boedels. Dit is die artikel 18.3 boedel, in terme van die wet op boedel soos ons dit noem. Dit is gewoonlik wanneer jou batewaarde is 250.000 en onder, en dan natuurlik het jy 'n groter boedel wat alles bo 250.000 rand gaan. En ek dink dit is belangrik om net 'n bietjie te praat oor wat jou stappe is en jou prosesse om hierdie tipe boedel te beredder. Definitely. I think as soon as you start dealing with an estate that's over 250,000, it's very important to know what you're doing and to appoint the correct legal professional in order to assist you in the administration of the estates. I mean, the steps are very difficult. The first step would initially be the reporting of the estate. What would that entail? Ja, kyk, in die eerste instansie gaan daar 'n konsultasie wees en ons gaan die rapporteringsdokumente met gereed kry. Rapporteringsdokumente is jou basiese dokumente wat jy gaan indien by die meester van die Hooggeregshof. Hierdie dokumente kan ons kry gewoonlik by die meesterskantoor, ons kan dit by hulle webtuise kry of selfs by ons of enige professionele persoon wat toesien tot die bereddering van boedels. Alright, and with those reporting documents, you normally get supporting documents that you would fill in at the master's office as well. Those supporting documents would entail your death certificates of the deceased, your ID documents of both the deceased and the executor. Should the circumstances be given that the deceased was married at time of death, then there's obviously your marriage certificates, your anti-nuptial contract. We would also have the client sign a special power of attorney just to give us the power to administer the estate on behalf of the executor. What is important with regards to the death certificate? Ek dink dit is belangrik om vandag te weet, jy op die oomblik wat jy jou doodsertifikaat ontvang, moet jy seker maak jou huwelikstatus is korrek. Die meester vereis egter dat jy gaan met stawende dokumentasie moet indien om te toon dat byvoorbeeld indien daar staan geskei, gaan jy egskeidingsbevel moet indien, of as jy getroud is, sal jy huweliksertifikaat moet indien. So daarom is dit belangrik om daarop te let. Perfect. So we report the estates. Now what? What does the master do? Kyk, die meesterskantoor gaan vir ons eksekuteursbrief moet uitreik. And this letter of executorship basically gives the executor the power to step into the shoes of the deceased and to administer the estate. What type of time period are we looking at for between the reporting of the deceased estate and when we can expect the letter of executorship to be issued? Definitief 4 tot 6 weke, en dis kom dit belangrik is dien jou dokumente reg in van die begin, en dan 4 tot 6 weke dan kan jy jou skrywe ontvang vanaf die meester. And that's again why it's important to appoint a legal expert in order to assist the clients in the reporting of the estate. Jy wil definitief verhoed om enige navraag te kry vanaf die meester, so jy wil onmiddellik jou eksekuteursbrief kan ontvang. So when we receive that letter of executorship, I know there's a couple of important steps that must be taken. Ja, ons op ontvangs daarvan moet jy onmiddellik artikel 29 advertensie plaas. Dit is jou basiese kennisgewing aan al jou krediteure. Dit is 'n advertensie wat vir 'n tydperk van 30 dae in 'n plaaslike koerant en 'n staatskoerant verskyn. Daarin het jy al jou besonderhede van die eksekuteur met kontakbesonderhede waar jou boedel gerapporteer is. En wat ook maar baie belangrik is daardie, jy weet, die boedelnommer vir die publiek. En natuurlik ook dan jou boedelwyle bankbesonderhede wat oopgemaak moet word, waarin jy al die fondse vir die boedel. I think it's also important to remind the public that if you do appoint a legal professional, there's obviously fees applicable. I know that the Estates Act provides for a 3.5% of the total value of the assets of the estate. Is there any room for negotiation there? Nou, ek dink as jy definitief wil onderhandel, dan is dit 'n ooreenkoms tussen jou en die professionele persoon of die persoon wat jou bystaan. Dit is nie iets wat in die wet voorskryf word nie, maar jy mag nie bo daardie persentasie gaan nie, maar jy kan onderhandel met jou agent. Perfect. So we've received the letter of executorship. We've placed a Section 29 advert that runs for a 30-day period. What does the executor or the appointed agent do during that 30-day period? Definitief die administrasie, dit is 'n baie tydsame proses, en van die begin af jy met die banke in kennis stel, as op polisse is, hulle moet in kennis gestel word. Die noodsaak daarvan is om so gou moontlik al jou sertifikate en waarde soos op datum van dood in te vorder, dat jy dit kan gereed kry vir indiening by die meesterskantoor. Perfect. So
During that 30-day period, we do the administration. And then during that 30-day period, we also draft what's called a liquidation distribution account. This sets out your assets and your liabilities and your expenses of the estate, and also how the estate is to be administered and devolved. Is there room from deviating from the will? Definitief of jy nou 'n testament het en of jy nou intestat is, dit sal voorskryf hoe dit gaan vererf, maar dan het ons ook die herverdelingsooreenkoms wat ons definitief kan na kyk en waarin jy kan basiese ooreenkoms aangaan hoe jy die verdeling gaan doen van die boedel tussen jou en die eksekuteur. Alright, so it's any beneficiary here, legatee, and the executor that can enter into this redistribution agreement. En dit moet ook goedgekeur word by die meesterskantoor en dit word saam met jou liquidasie en distribusierekening ingedien. Daarom omdat dit dalk 'n moontlike afwyking is van jou testament soos wat dit staan. Alright. With that liquidation distribution account, is there anything that we need to lodge with it at the master's office? Ja, ons sit met SARS en in tye van terwyl jy leef, moet jou belasting op datum wees en dis nie iets wat verdwyn by afsterwe nie. SARS moet vir jou uitklaring uitreik en moet bevredigend sê dat die oorledene soos nou staan alles mee aan die vereistes voldoen het. Indien nie sal hulle vir jou 'n bedrag uitreik op 'n dokument en jy moet voorsiening maak in jou liquidasie en distribusierekening vir daardie bedrag betaal word. Alright, so we lodge this liquidation distribution account, all the various vouchers applicable at the master's office, and now we wait for the approval of the masters. Once we receive that approval, there's again another advert. Ja, ons het ons artikel 35 advertensie dan. Dis nou basies om te sê die rekening is by die meesterskantoor, dit is oop vir insaag, jy kan jou besware indien, jy kan enigiets, jy kan na dit gaan kyk ook selfs, jy kan die lêer bestel en daarna kyk en dit is ook 'n advertensie wat vir 'n tydperk moet loop en op goedkeuring daarvan kan jy voortgaan met die boedel. Alright, so as we must also inform the public that the master's office is a public office, and obviously, as you said, that if the LND lies for inspection for a period of 21 days, that any third party or any party of the public or creditor of that estate can go and view the LND. Definitief, ja, nee, dit is baie belangrik om te weet. Alright, so we receive the approval, we lodge the section 35 adverts, and after that 21-day period, ja, nadat daardie tydperk uitgeloop het, is jy nou geregtig op jou goedgekeurde rekening om die betaling te doen aan al die eise wat moontlik teen jou bureau in daardie tydperk ingedien was of enige krediteure te betaal. Ons kan daarna is jy ook in staat om dan die begunstigdes te betaal in terme van jou liquidasie en distribusierekening. En dan natuurlik dan kan jy jou boedelwyle rekening toemaak en al jou dokumente gereed vir die meester te wys jy het voldoen aan die rekening van die liquidasie en distribusierekening waarna jy kan ontslag kry van jou boedelwyle. Alright, so that was in brief the steps involved. I mean, this procedure takes about, I mean, if it's a quick estate, we're looking at 3 months, but I mean, you can look between 6 months and a year to wind up a big estate. That's why we always tell our clients that it's important to appoint the right legal professional which has expertise in winding up the deceased estate. Ja, ek dink daar is baie aspekte waarna jy moet kyk en dis belangrik om die hele pad iemand saam met jou te hê wat jou kan adviseer om enige vertragings te voorkom of jy weet as jy onseker is of veral jy weet ons dalk nie 'n ooreenkoms in ons van sekere batesverdeling nie, dan is dit regtig belangrik om iemand te hê wat jou kan adviseer en ons daarvan. And obviously it's a difficult time for family members and people involved, and it's not really the first thing you want to do is to deal with the winding up of a deceased estate. We at Snyman Jager attorneys, we have a dedicated and expert team involved with the winding up of the estate, and we're always willing to help the public.